Okay. Good evening, everyone. So today, 1st October, na, कल के गांधी जी birthday. Okay. So today we start the second part of electromagnetic wave, and we start with a very important that is called the Maxwell's equation. Maxwell's equation, which is very important. Why this is very important? You can say by using this equation, Maxwell correlate from chapter 1 to chapter 7, mane up to alternating current from chapter 1, mane electrostatics, electric field, magnetic field, they combined all together by some equations. That's why this is very important. So Maxwell found that all the basic principles of electromagnetism can be formulated in the form of 4 fundamental equations. तो मैक्सवेल ने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो लॉज है उस टोटल को 4 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, that is electric as well as for magnetic. So the first one is Gauss's law of electrostatics. Gauss's law of electrostatics. ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था. क्या है ये कि this law states that the electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught q enclosed. I think all of you know this, which is equals to E dot ds. Remember, if you want, you can write this also. Remember, everyone? Yes, sir. So this is your Gauss's law of electrostatics, the first one. আচ্ছা এটা লিখিস না, এটা যদিও আমরা কোরিলেট করতে পারি, বাট এটা এখানে দেয়নি ওরা. লিখতে পারিস, ভুল না, because your flux is actually E dot ds, so you can write this. Second one, Gauss's law of magnetism. Gauss's law of magnetism. What do you mean by Gauss's law of magnetism? Ki, according to Gauss, ki electric flux is 1 by epsilon naught q enclosed. Similarly, for magnetic flux, for integration of B dot ds, try to understand, which is always equals to 0. Why? Because in magnet, monopole does not exist. Understand? Yes, sir. Everyone understand? So this is the second law where the monopole never exists. So as the monopole not exists, so you can write this one. Now the third one is Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. So in Faraday's law of electromagnetic induction, what happened? This law states that a changing magnetic field induces an electric field. A change in magnetic field. This law states that change in magnetic field induces an electric field. That's why it's very important. From this law, you can get a relation between electric field and magnetic field, which is very important, especially for electromagnet, means especially for electromagnetic wave. The induced EMF set up in a closed circuit is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit. That means ki integration of E dot dl, that is equals to
minus d phi b by dt. Try to understand. This is a very, very important. This law is very important. Why? Because d phi by dt, that means change in magnetic flux, you can relate it with the electric field. Everyone understand this? That's why this law is very, very important. Clear, everyone? Yes, sir. And the last one is modified Ampere's law, which you already know from the first lecture, modified Ampere's law. So the fourth one is modified Ampere's law. Amperes. And you all know this integration of B dot dl, that is mu naught I conduction current plus I displacement current, where you can write displacement current is epsilon naught d phi E by dt. So these are the four laws given by Maxwell, and which is by using which you can correlate electric field flux as well as magnetic flux. That's why these laws are very, very important. Clear, everyone? Everyone, is it okay? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद देखो एक और है, हालांकि मेरे को लग रहा है कि ये वाला सिलेबस से हटा दिया है, तो तुम लोग, मैं पढ़ा देता हूँ, बट तुम लोग एक बार सिलेबस भी देख लेना. ये है एनर्जी डेंसिटी of an electromagnetic wave. Electromagnetic wave. So first of all, as we're talking about electromagnetic wave, now we know from the previous class in electromagnetic wave, electric field and magnetic field both are present. In electromagnetic wave, electric field and magnetic field both are present. And you all draw this graph. I think all of you remember this one, huh? Electric field and magnetic field. So by using that law, now we are going to find out the energy density. So before that, I'm trying to write this two equation again. My electric field is Em sine omega t minus 2 pi by lambda x, and magnetic field, as we already use x and y, so now we have only z. So B maximum, or you can write not also, B maximum or B naught, E maximum or E naught, they are the same thing. Okay, that is sine omega t minus 2 pi by lambda x. You can write plus, you can write minus, it doesn't matter. Now total energy density, that is energy density due to electric field plus energy density due to electric field, energy density due to magnetic field. अगर मैं सिर्फ U ही लिखता, so U for the energy store, not the energy density. And I hope you all remember energy density for electric field, that is half epsilon naught E square, and energy density for magnetic field half magnetic field square by mu naught. So this we already proved in the chapter electrostatics and magnet. Magnet means electromagnetic induction. That means that self-induction, mutual induction. On the self-induction we proved this one, and in electrostatics we proved this one. And here E and B are the general equation. That means electric field and magnetic field. So that means if we write it here, that is half epsilon naught
E square for electric field, half B square by mu naught for the magnetic field. So the problem is that both electric and magnetic field both are variable. Yes or no? Yes. So actually, if you want to write the actual equation, it will be look like epsilon naught Em sine omega t minus 2 pi by lambda x. Can take it like this square, and for magnetic field Bm sine omega t minus 2 pi by lambda x whole square by mu naught. So it's very difficult to calculate, and as they are variable, from alternating current we know whenever we have a sinusoidal form, so either we find out the RMS value or we find out the average value. But here, as they are itself square form, try to understand. If they are not square, we find out the RMS value. Like we find out for the voltage, we find out for the current. And I think all of you remember, when we calculate the power, we find out the value of power is an average value. Why? Because power, when we calculate power, it is current into voltage. So you get the multiplication of two sinusoidal waves. The resultant is a square form. And here it is already mentioned E square and B square. That means they are square form. So you don't need to find out the RMS value, because RMS मैं तभी करूंगा जब स्क्वायर में नहीं है. तो पहले स्क्वायर करूंगा, फिर रूट करूंगा, फिर एवरेज करूंगा. तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू में है, तो उसको मुझे ना ही रूट करने का जरूरत है, ना ही स्क्वायर करने का जरूरत है. तो मैं क्या करूंगा, वी हैव टू फाइंड आउट ओनली और डायरेक्टली द एवरेज वैल्यू, है ना. और मुझे ये भी मालूम है फ्रॉम द प्रीवियस that whenever you have the square form, your average value is half. I think अगर ये मैंने गलती से डिलीट बोल करना चाह रहा था, शायद डिलीट नहीं हुआ है. If it is not deleted, I can show you. कहाँ गया ट्रांसफॉर्मर से पहले एवरेज. You can find out कि जब भी मैं एवरेज निकाला स्क्वायर फॉर्मेट का फंक्शन का, वहां पे एक 1/2 आया था. ए देखो, आया 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 ना, ये देखो. अंडरस्टैंड? क्यों ये क्यों आया? क्योंकि देखो, ये देखो, ये वाला पोर्शन जो है ये तो 0 हो गया था. और देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर के लिए क्या था, पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा है. पाई बाई ओमेगा कैंसिल, सो यू हैव एक्स्ट्रा 2. अंडरस्टैंड? हेलो? Yes, sir. So here you don't need to derive all these things, but you can just remember that कि whenever you average it, you only need the half and the maximum value. So I can directly write, that's why half, ठीक है. और ये जो वैल्यू था हाफ एप्सिलॉन नॉट था, जैसा इसका सिर्फ ई एम का मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेना है, और ई एम का स्क्वायर होगा. स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि देखो पी एवरेज में ई इंटू आई था, माने करंट एंड वोल्टेज. तो यहाँ पे क्या है, ई एम का स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर तो रहेगा ही, क्योंकि हमने इसको एवरेज नहीं किया. इसका अगर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, मतलब सिंपली sin square omega t minus 2 pi by lambda x dt by 2 pi by, obviously ये करोगे 0 to t, that is 2 pi by lambda. ये वैल्यू आएगा, ऊपर वाला आएगा पाई बाई ओमेगा, नीचे वाला आएगा 2 pi by omega. विदाउट सेकेंड थॉट यू कैन कट एंड यू गेट द वैल्यू हाफ. तो इसलिए मैंने पहले ही हाफ लिखा और इसका मैक्सिमम वैल्यू लिखा. सिमिलरली इसका भी वही होगा, हाफ bm का स्क्वायर बाई म्यू. सो बेसिकली मुझे क्या मिला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट em स्क्वायर प्लस 1/4 bm स्क्वायर बाई म्यू नॉट. अब एक बात देखो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
that we know C is equals to 1 by root under epsilon naught mu naught. Yes or no? And this is the first thing we know. One more thing we know, E equals to BC. Yes or no, everyone? Yes, sir. So you can calculate them in terms of overall electric field, or you can calculate them overall magnetic field, because you have a conversion, you know the conversion. So first we convert them into the magnetic field into the electric field. Let's see what happened. 1 by 4 epsilon naught em square plus 1 by 4 in place of bm we can write E by C. So em square by C square into mu naught, and we know C equals to 1 by epsilon naught mu naught. So what we have, we have 1 by 4 epsilon naught em square, 1 by 4 em square C square, there is 1 by epsilon naught mu naught into mu naught. I can cancel this mu naught. So that means the value is 1 by 4 epsilon naught em square, 1 by 4 epsilon naught ये ऊपर आ गया em square, that is 1 by 2 epsilon naught em square. Now try to understand overall energy density average, either you can write in terms of electric field because you know the value, और देखो दोनों के बीच में रिलेशन, ये रिलेशन को ही याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा. सो यू हैव टू नो हाउ यू गेट दिस रिलेशन. जब भी तुम्हें ये रिलेशन पता रहेगा, so you can calculate all this value. So half of the epsilon naught em, जो कि मेरा ओवरऑल का, जो कि मेरा देखो इस वैल्यू का ये वैल्यू है ना. और सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, if you want to calculate in terms of magnetic field, मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना, half of this one. So if I want to calculate this in terms of magnetic field, my value is half bm square by mu. तो बेसिकली मुझे सिर्फ इसको याद रखना है. अब इसको याद रखने का तरीका, इतना कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है. तुम्हें सिर्फ ये याद रखो that you know already energy density for a capacitor is half epsilon naught em square, energy density for inductor half bm square by mu naught. अब जब हम इसको in terms of electromagnetic waves, electromagnetic wave में electric field हो सकता है em sin omega t minus 2 pi by lambda x. This is a general formula. Similarly magnetic field के लिए bm sin omega t minus 2 pi by lambda x. ये जनरल फॉर्मूला, ये वेव इक्वेशन है. एनी वन कैन रिमेम्बर एनी टाइम. अगर ये x लिया है तुम्हारा मर्जी, तुम इसको y लिया, तुम इसको z लिया, डजंट मैटर, क्योंकि ये दोनों तुम्हारा ऐसा है. तो जब भी इसका एवरेज डेंसिटी का एवरेज करोगे तो ये क्या होना चाहिए था कि तुम्हारा इसका रूट आएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा इंडिविजुअली, और फिर दोनों को सम करेंगे तो इंडिविजुअली एवरेज फॉर capacitor, electric field, individually average for the magnetic field. तो मुझे इतना कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे जब आंसर चाहिए होगा मुझे क्या रखना है याद, कि दैट इज या तो मेरा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई मैक्सिमम स्क्वायर होगा, या तो मेरा हाफ bm स्क्वायर बाई म्यू नॉट, जो मेरा normal energy density for electric field or magnetic field. Understand what I want to say? मुझे याद सिर्फ इसको रखना है
कि एवरेज में या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब आइदर दे गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड और दे गिव यू मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन आस्क यू एनीथिंग। क्लियर? Yes, sir. अब जब तुम्हें ये मिल गया, इसके साथ साथ बोला ना इस सब का कुछ नहीं, छोटा छोटा न्यूमेरिकल तो आता नहीं है, खाली डेफिनेशन पूछता है। अब जैसे देखो इसके साथ नेक्स्ट जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मानो एक ऐसे करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानो L डिस्टेंस ट्रेवल किया है या DL डिस्टेंस del L डिस्टेंस ट्रेवल किया है, C is the velocity of light in very small time dt। ये है इसका एरिया, इसका इंटेंसिटी चाहिए। अब देखो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है? इंटेंसिटी का मतलब होता है डेफिनेशन इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये है एनर्जी इंटेंसिटी का डेफिनेशन। सो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? देखो एनर्जी के लिए होता है जूल, एरिया के लिए होता है मीटर स्क्वायर, टाइम के लिए होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड माने एनर्जी पर यूनिट टाइम इज वाट, सो वाट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। अब इसी को देखो एनर्जी, so u is the energy, ud is the energy density by area into time. Understand everyone? You understand? So intensity is energy stored per unit area into time. Yes or no? Yes, sir. अब देखो मेरे पास जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है कि नहीं, बोलो? हाँ? Yes, sir. सो मैं अगर एनर्जी यहां से चाहिए मुझे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। अब एनर्जी डेंसिटी एरिया लेंथ के लिए मैं इसको ले सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू डेल टी। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो अब तुम खुद ही बोलो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी स्टोर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां से देखो एनर्जी इज एनर्जी डेंसिटी एरिया वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टाइम है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? एनर्जी डेंसिटी बाय एरिया, ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो बचेगा कौन? एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये सर नो? तो तुम्हारा बुक में देखोगे ये इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, ये सीधा लिखा है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब बच्चा सोचता है जा ये क्या दे दिया है, ये क्या है, ये कहां से आ गया, कहां से ये इक्वेशन आया, ये तो कभी जानता नहीं है। सिंपल, यू जस्ट कन्वर्ट देम। अब देखो, अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एप्सिलॉन नॉट em स्क्वायर इंटू सी दे सकता है, या तो हाफ bm स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी दे सकता है। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या दे सकता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, आई जस्ट गिव यू अ क्वेश्चन कि आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन इमेजिन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मानो 200 साइन, पहला वाला इक्वेशन ही ले लेता है ना, क्या था इसमें, कुछ भी एक तो ले लो, 200 साइन 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 into 10 to the power 11 t वोल्ट पर मीटर। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ द वेव। तो कुछ नहीं करना है, घंटा कुछ करना है। इंटेंसिटी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हाफ, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 10 टू द पावर -11, 10 टू द माइनस क्या होता है, 8.8 माइनस 11 होता है कि 12 होता है? अरे देख मैं भी भूल गया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है?
11 তো -12 হবে। হ্যাঁ 11 হয়নি, আমার মাথায় যখন আটকেছে যখন হাত, তার মানে সেটা 8 -10 -12। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার দেখ এখানে এটা আমার অ্যাপসিলন নট হয়ে গেল। ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাক্সিমাম কত, 200 স্কোয়ার ইন্টু ভেলোসিটি অফ লাইট 3 × 10⁸ done, that much watt per understand হ্যালো। আচ্ছা যদি এক্সামিনার চায় যে না কোশ্চেনটাকে একটু ইজি করে দিই, তো বলবে ইউ ক্যান টেক অ্যাপসিলন নট 9 × 10⁻12। বুঝতে পারলি, সোজা হয়ে গেল, হলো কি না? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। তো আশা করি বুঝতে পেরেছিস। সো দ্যাট ইজ দ্য ইন্টেন্সিটি অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। যেরকম ভাবে ইন্টেন্সিটি বার করলি এরকম, এগুলো যদিও অত দরকার আসে না, মেন ওইগুলোই আসে ইন্টেন্সিটি। এরকমই আমরা আরেকটা করতে পারি, মোমেন্টাম অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, মোমেন্টাম অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। তো মোমেন্টামের ফর্মুলা কি, পি। নাও সি হাউ ইউ কোরিলেট দেম। মোমেন্টাম মানে কি, মাস ইনটু ভেলোসিটি। As this is an electromagnetic wave, so this energy is not half mv²। why? because ये half mv² तभी होगा जिसका mass is definite mass। electromagnetic wave is the mass of light, which is not calculative mass। so in that time never use this one half mv², use mc²। understand? mass is converted into energy, and when mass is converted into energy মানে velocity of light form, so I can write mc into c। mc মানে mass into velocity, that is pc। so what is my p? momentum, that is e by c। yes or no? বুঝতে পারলি? ঠিক আছে, ঠিক আছে। Yes, sir. আর আরেকটা তোদেরকে আমি এখান থেকে একটা ছোট জিনিস দেখাই, যদিও এটা এখনকার না, এগুলো তোদের মডার্ন ফিজিক্সে আছে। জাস্ট যখন এই কথা যখন এগুলো তোদের ভালো লাগবে, তোরা কেমিস্ট্রিতে পড়িস। আচ্ছা তোরা বোরস অ্যাটমিক মডেল, এই রাদারফোর্ড মডেল এগুলো যখন পড়ছিলি, এনার্জিকে আমরা hc/λ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছিলাম তো। Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। এই ভ্যালুটা পেলাম কোথা থেকে? স্যার প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট। প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট কত, h। তো আমি e hc/λ কোথা থেকে পেলাম? হ্যালো, anyone, any idea? anyone, any idea? হ্যালো, আরে হ্যাঁ না কিছু তো বল, চুপ করে গেল। বিপ্রজিৎ হ্যাঁ স্যার। কোথা থেকে এলো বল, জানিস কি? মনে পড়ছে না স্যার। এবার দেখ, ডি ব্রগলি হাইপোথিসিস কি বলছে, ল্যামডা ইকুয়ালস টু h/p। এটা কেমিস্ট্রিতে আশা করি পড়েছিস, পড়েছিস তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, পড়েছি। আচ্ছা এবার দেখ, যেহেতু এই যে E equals to hc/λ, these are the special energy। কিরকম এনার্জি? যেগুলোর তোর ওয়েভলেন্থ থাকবে, মানে যেগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে, মানে যেগুলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস হবে, মানে যেগুলো এনার্জি রেডিয়েট করবে। এইটা তখনই নেব যখন when the electron jump from one orbit to another, not before that। মানে when you give energy or when it release energy in terms of photon। E equals to h nu। এই E equals to h nu মানেই হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। আর যখনই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, তার মানে E equals to h mc²। দ্যাট মানে mc into c।
তার মানে পিসি, তাহলে পি কত হয়ে গেল ই বাই সি, তাহলে দেখ ল্যামডা ইকুয়ালস টু এইচ বাই ই বাই সি, তাহলে এইচ সি বাই ই, বুঝতে পারলি থেকে এসছে। এবার বুঝলি? হ্যাঁ স্যার। চলো, after that as they are electromagnetic wave, so এই electromagnetic waves এর কিছু properties আছে। so মানে electromagnetic waves are specially number one radio waves, number two microwaves, number three infrared, number four visible, number five UV ray, number six X-ray, number seven gamma ray। তো এই যে সাতখানা রে আছে, এই সাতখানা রে they can ask you the range, they can ask you the properties, okay? So that range and property is very, very important. So if we see the one by one, the first one is radio waves. Radio waves এর wavelength এর যেটা range হচ্ছে, that is 600 meter to 0.1 meter, and frequency যে range হচ্ছে, that is 500 kilohertz to 1000 megahertz, এটা হচ্ছে range। Clear everyone? So you have to remember this range, first thing. Second thing is that they can ask you use, like radio waves এর use তোরা খুব ভালো করে জানিস, all communication, है ना? हाँ, like TV signal, radio signal, है ना? Yes, sir. Then তুই দেখবি আজকাল যে ডক্টরদের মধ্যে বলে রেডিওলজি, মনে পড়ছে? তো রেডিওলজি মানে কি, ওরা আমাদের মানে মেডিকেল লাইনে ওই শরীরের ইনার পার্টের স্ক্যান করার জন্য রেডিও রের দরকার পড়ে। ইয়েস, Yes, sir. মানে সো ইট ইউজ ইন সার্জারি, রাইট? ইয়েস অর নো? Yes, sir. আচ্ছা, ইট ইজ অলসো ইউজড ইন অ্যাস্ট্রোনমি। অ্যাস্ট্রোনমি মানে যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি, মানে এটাকে মানে রেঞ্জটা খুব ভালো, ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ভেরি, কি বলবো তোকে, যে খুব ভালো পেনিট্রেটিং পাওয়ার থাকে যাওয়ার জন্য। সো এটাকে মানে অ্যাস্ট্রোনমিতেও যে মনে কর যে বলে না যে আমরা ওয়েভ পাঠালাম, আবার একটা ওয়েভ রিসিভ হলো, ঠিক আছে, বা অন্য কোনো তোর গিয়ে অন্য কোনো প্ল্যানেট থেকে মনে কর কোনো রে রিসিভ হলো, সেখানে আমরা ওটাকে ডিকোড করে বুঝতে পারলাম যে ওখানে কোনো এলিয়েন্স আছে, তারা বলছে যে তাদের প্ল্যানেট, এই যে সাইফাই মুভিগুলোতে দেখায় না 100 বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে, হেল্প করো, লোকেশন। So you can send all these things, means you can generate this type of code also in your wavelength, means in your waveform, or you can say wave packet in terms of radio waves. এই জন্য অ্যাস্ট্রোনমিতে যে ওয়েভ ইউজ করা হয় কোনো প্ল্যানেট বা কোনো কিছুকে জানার জন্য, এটা রেডিও ওয়েভ, ঠিক আছে? So after radio waves, second very, very important one is microwaves. So microwave এর যেটা রেঞ্জ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে মোটামুটি
0.3 meter to 10 to the power minus 3 meter. Okay, and এটার যে ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়েভলেন্থের রেঞ্জ। ফ্রিকোয়েন্সির যে রেঞ্জ হচ্ছে 10 to the power 9 hertz to 10 to the power 12 hertz। ঠিক আছে, আর মাইক্রোওয়েভস এর ইউজ হচ্ছে, তোরা শুনেছিস মাইক্রোওয়েভস টাওয়ার শুনেছিস? হ্যাঁ স্যার। So what is the difference between microwave tower and radio wave tower? Radio wave tower use করা হয় দূরের কমিউনিকেশনের জন্য, আর মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার ইউজ করা হয় কাছের কমিউনিকেশনের জন্য। মানে মনে কর আমি ডিস্ট্রিক্ট টু ডিস্ট্রিক্ট কমিউনিকেশন করছি, বা মনে কর যে যেমন দেখবে রিলায়েন্স বা এই যে মনে কর জিও, এই যে সিগন্যাল গুলো আছে এরা প্রত্যেকটা স্টেটে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে টাওয়ার বসায়। তো ওরা যখন নর্মাল মানে কমিউনিকেট করবে, মানে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন পরে, মানে যখন এখানে আসার পরে মানে মনে কর যে টাওয়ারে চলে এলে তারপরের যে কমিউনিকেশনটা করবে ওটা মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন হবে। কিন্তু তুই যদি তারপর যেমন মনে কর এফএম রেনবো বা কিছু, এরা যেসব কমিউনিকেশন করবে সেটা মাইক্রোওয়েভ হতে পারে। কিন্তু যখন আমার অল ইন্ডিয়া রেডিও হবে সেটা রেডিও ওয়েভস। কেন? কারণ তার রেঞ্জটা অনেক বড়, বুঝতে পারলি? ক্লিয়ার এভরিওয়ান? ইয়েস। So in এইসব ইউজ গুলো তোরা বইতেও পাবি। ইন রেডার সিস্টেম, কমিউনিকেশন ইন টিভি উইথ দ্য হেল্প অফ জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট, যেটা আমি তোকে বললাম যে স্যাটেলাইট থেকে আসবে তারপর ডিস্ট্রিবিউট করবে। তারপরে মাইক্রো ওভেন, মাইক্রো ওভেনে যে ওয়েভটা ইউজ হয় সেটা মাইক্রোওয়েভস ইউজ হয়। ঠিক আছে, এরপরে হচ্ছে তোর ইনফ্রারেড। ইনফ্রারেডের five into 10 to the power 3 meter to 10 to the power minus 6 meter. 1 meter. Infrared range is 5 into 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 6, and frequency is 3 into 10 to the power 12 to 4.3 into 10 to the power 19 hertz. দেখ আমি বারবার বলছি ফ্রিকোয়েন্সিটা অত দরকার নেই, কিন্তু ওয়েভলেন্থটা ভালো করে মনে রাখবি মেইনলি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ইনফ্রারেডের ইউজ হচ্ছে ফটোগ্রাফি ইন লো লাইট, ফটোগ্রাফি ইন লো লাইট। আচ্ছা, রিমোট কন্ট্রোল অফ টিভি, অফ স্ক্যান। ও আচ্ছা, reading the sacred writing on the walls. Acha, anyone tell me where you get this infrared ray in your room or in your house? Hello? 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 শুনতে পাচ্ছিস কেউ? সম্পূর্ণা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। বলতো এই ইনফ্রারেডটা কোথায় পাবি বাড়িতে? টিভির রিমোট দেখেছিস? টিভির রিমোট? স্যার ওখানে যে লাল লাইটটা জ্বলে সেটা না? হ্যাঁ, তুই যদি মনে কর কখনো নাইট ভিশনের ক্যামেরা ইউজ করছিস, ঠিক আছে, সেখানে তুই যদি দেখবি যে মনে কর যে মোবাইলে ক্যামেরা মোডে ওই নাইট ভিশন ক্যামেরাটা করে তুই ওই রিমোটটা দিয়ে অন করিস, দেখবি লাইট দেখতে পাবি, মানে কিছুটা বেটার দেখতে পাবি, বুঝলি? স্যার বুঝলাম না কি করে। আরে মনে কর অন্ধকারে কোনো ছবি তুলছিস, লাইট কম আছে, তো ক্যামেরা নাইট ভিশন ক্যামেরাটা অন করবি, আর হাতে একটা রিমোট যে আছে না, রিমোটের ওটা অন করবি, টিপবি, ওইখান থেকে যে রেটা যাবে দেখবি লাইটটা দেখতে পাবি কিছুটা, বুঝতে পারলি? একবার ট্রাই করব, করে দেখিস। আচ্ছা, তারপরে খুব ক্লিয়ার আসবে না, কিন্তু একটু হালকা লালচে লালচে কালারের আসবে। তারপর হচ্ছে আলট্রা ভায়োলেট।
ultraviolet. So what is the range of ultraviolet ray? Wavelength 3.5 into 10 to the power. Oh, no. Sorry. Ultraviolet wavelength হচ্ছে 1 মিনিট। Ultraviolet wavelength হচ্ছে ইনফ্রারেড, তারপরে ভিজিবল, তারপর না আলট্রাভায়োলেট। হ্যাঁ, ঠিক ফার্স্টে ভিজিবল হবে, তো ফার্স্টে ভিজিবল হওয়া উচিত। ইনফ্রারেড ভিজিবল বললাম তো, হ্যাঁ ভিজিবল হবে আগে। তো ভিজিবল যেটা হচ্ছে 4 নম্বর হচ্ছে ভিজিবল। সো ভিজিবলের যেটা রেঞ্জ ইন জেনারেলি যদি মনে রাখিস 3500 অ্যাংস্ট্রম টু 6500 অ্যাংস্ট্রম, বা ম্যাক্সিমাম 65 যদি না করিস 7000 অ্যাংস্ট্রম। তার মানে এটা কতখানি হয়ে গেল যে 3.5 into 10 to the power minus 7 meter to 7 into 10 to the power minus 7 meter, ঠিক আছে। আর এর যে ফ্রিকোয়েন্সি হবে, ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 3.5 into 10 to the power 14 hertz to 7 into 10 to the power 14 hertz। এরপরে হচ্ছে আচ্ছা visible range এর plus point, anyone can tell me what is the plus point of visible range? We can see anything, তাই না? এর চেয়ে বড় জিনিস আর কিছু হতে পারে না। We can see all colored thing due to this visible region. Okay everyone? Yes. আমরা আমাদের যে এই যে স্ক্রিনও যে তোরা কালার্ড দেখছিস, that is because of a visible region. Visible region যদি না হতো তাহলে আমরা কখনোই কালার দেখতাম না। মানে যত অ্যানিমেলস আছে তারা এটাকে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট দেখে, ঠিক আছে, ওরা ভিজিবল রিজনটা দেখতে পায় না। মানে আমাদের মানুষের ভাগ্য যে মানুষরা ভিজিবল রিজনটাকে, মানে এই রিজনটাকে, এই রেঞ্জটাকে দেখতে পারে, সেজন্য এই রেঞ্জটাকে বলা হয় ভিজিবল রিজন, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ আলট্রাভায়োলেট রিজন। আলট্রাভায়োলেট এই আলট্রাভায়োলেটের যেটা রেঞ্জ হচ্ছে দ্যাট ইজ 10 millimeter to 10 nanometer, না সরি 10 nanometer to 400 nanometer, 400 nanometer, and the frequency is 8, এগুলো বইতেই আছে, 10 to the power 14 to 3 into 10 to the power 16 hertz, ঠিক আছে। You can just remember one thing, visible range টা মনে রাখবি, visible এর উপরে ইনফ্রারেড, নিচে আলট্রা, আর স্পেশালি মনে রাখবি রেডিও ওয়েভসটা খুব বেশি জিজ্ঞেস করে, ঠিক আছে। আর রেডিও ওয়েভের রেঞ্জ হচ্ছে 0.1। তো রেডিও ওয়েভের পরেরটা হচ্ছে যদি 0.01 বা 0.001 করিস, তখনই মনে করবি যে রেডিও ওয়েভসে হবে না, তখন কথা হবে মাইক্রোওয়েভসে চলে যাবে। আচ্ছা, আলট্রাভায়োলেট রে আচ্ছা, এটার ইউজ হচ্ছে ইন ফুড প্রিজার্ভেশন, ইন দ্য স্টাডি অফ ইনভিজিবল রাইটিং, ঠিক আছে, এগুলোতে আমার আলট্রাভায়োলেট রে ইউজ হয়। এরপরে হচ্ছে এক্স-রে হচ্ছে রেঞ্জ হচ্ছে 0.01 ন্যানোমিটার টু 10 ন্যানোমিটার, and frequency is 3 into 10 to the power 16 hertz to 3 into 10 to the power 19 hertz। একটা কথা ভালো করে দেখ, যে ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়ছে, ওয়েভলেন্থটা কিন্তু কমছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এক্স রে ইউজ তো জানিসই, এক্স রে সবচেয়ে বেশি যেটা ইউজ হয় যে মেডিকেল পারপাসে, মানে বোনের কি বলবো তোকে, স্ট্রাকচারের জন্য, তাই না? Yes or no? Yes, sir. আচ্ছা, তারপরে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের জন্য হয়, তারপরে মনে কর যেমন দেখ ডায়মন্ড, হ্যাঁ ঠিক আছে, মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে গোল্ড, তারপর মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে সিলভার, এগুলো তো ডিটেক্ট হয়ে যাবে। কিন্তু মনে কর যে কেউ ডায়মন্ড নিয়ে যাচ্ছে বা এসব নিয়ে যাচ্ছে, দেখবি ওই যে এয়ারপোর্টে ব্যাগ গুলোকে স্ক্যান করে না,
ভেতরে ব্যাগের ভেতরে কি আছে সব দেখা যায়, সেটা হচ্ছে তো এই এক্স রে, বুঝতে পারলি? তো গোল্ড ডায়মন্ড কিছু আছে নাকি এগুলো দেখা যেতে পারে। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Yes, sir. Okay. So after X-ray, the last one is gamma ray. So what is the range of gamma ray? Wavelength যেটা range হচ্ছে less than 0.01 nanometer. If you get the less than 0.01, দেখ 10 ন্যানোমিটার থেকে 0.01, এবার 0.01 এর চেয়ে যদি ছোট হয় তাহলে হচ্ছে এটা তোর গিয়ে গামা রে। আর ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে গ্রেটার দ্যান, এই যে এটা হয়ে যাবে 10 টু দি পাওয়ার 3 × 10⁻19। তো 3 × 10 টু দি পাওয়ার 19 হার্টজের যদি গ্রেটার হয় তখন এটা হয়ে যাচ্ছে গামা রে। আবার গামা রে এর ইউজ কি? সবার প্রথম তো ইউজ হচ্ছে ফর ট্রিটমেন্ট অফ ক্যান্সার। হ্যাঁ, ক্যান্সারে যে ওই যে কেমোথেরাপি করা হয় সেখানে গামা রে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? টু প্রিজার্ভ দ্য ফুড স্টাফ ফর লং টাইম, মানে আমি যদি চাইছি কোনো ফুড স্টাফকে অনেক দিনের জন্য প্রিজার্ভ করতে, তখন আমি গামা রে ইউজ করি। তাহলে ওতে কি হয় যে ওতে কোনো যে ব্যাকটেরিয়া ফ্যাক্টেরিয়া যেগুলো ওটাকে ফার্মেন্টেশন করে দেয়, কিছুই করতে পারবে না, কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকবে না ওর মধ্যে। আচ্ছা, স্টাডি দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য অ্যাটমিক নিউক্লিয়াই, মানে অ্যাটমের যে নিউক্লিয়াই এর স্টাডি করার জন্য আমরা এটাকে ইউজ করি। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Yes, sir. তো আমরা বলতে পারি এই চ্যাপ্টারটা শেষ। তো এই চ্যাপ্টারের দেখ, এই চ্যাপ্টারের মেইন যেটা হচ্ছে, আমি আবার বলছি, প্রত্যেকটা রে দুটো করে ইউজ করবি, ওয়েভলেন্থ মোটামুটি একটা রেঞ্জ করবি, ফ্রিকোয়েন্সির মোটামুটি একটা আইডিয়া করবি। আচ্ছা, ওয়ান মোর থিং, ইফ ইউ ইউজ ইউর বেসিক ইন্টেলিজেন্সি, if you only remember the wavelength range also, then also you can find out the frequency by using C equals to frequency wavelength. So frequency is velocity by wavelength. You get an approx idea. So if you only able to remember the wavelength, then also you can convert the frequency approximately. বুঝতে পারছিস আমার গল্পটা? Yes, sir. মনে কর আমাকে বললো wavelength is 0.1 nanometer just. So what is the frequency? 3 × 10 to the power 8 by 0.1 × 10 to the power -9, that is 3 × 10 to the power 8 by 10 to the power -10, that is 3 × 10 to the power 18, তাই না? অটোমেটিক্যালি চলে আসবে, তাই না? বুঝতে পারলি? 0.1 ন্যানোমিটার মানে কি হয়ে যাচ্ছে? এক্স-রে হয়ে গেল, তাই না? Yes. সো এই জন্য আমি বলছি যে এই ধরনের জিনিসগুলো, এক্স-রে রেঞ্জটা কত? 0.01 ন্যানোমিটার টু 10 ন্যানোমিটার। এই মোটামুটি wavelength, if you able to calculate, if you able to remember the wavelength, you can easily correlate the frequency also by using the relation C equals to F lambda. তো এখান থেকে জেনারেলি যে কোনো একটা ওয়েভ আর তাদের দুটো প্রপার্টি জিজ্ঞেস করতে পারে। প্রপার্টি গুলো তো খুব সোজা সোজা, তোরা জানিসই, বিকজ দিস অল আর ভেরি পপুলার ওয়েভ। হ্যাঁ, আচ্ছা, অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ এটাকে একটু করে নিবি, এগুলো জাস্ট একটু দেখে নিবি, এইটাকে জাস্ট এই ফাইনাল রেজাল্টটা দেখে নিবি। এনার্জি ডেনসিটি মেইনলি এই মডিফাইড অ্যাম্পিয়ার সার্কিট ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশনটা পড়বি, আর আগের দিনের ক্লাসটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। ওকে এভরিওয়ান, সো আই এম স্টপিং দ্য রেকর্ডিং